बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम फ़र्स्ट ईयर की तीसरी नज़म स्टार्ट कर रहे हैं, बल्कि स्टार्ट मैंने करा दी है। अब हम उसके आगे अशार, उनकी तशरीह, शायर का थोड़ा सा तारुफ़ करवा दिया था आपको, और उसके बाद नज़म का ख़ुलासा भी बता दिया था कि शायर मैदान करबला में सुबह का मंज़र में क्या बयान करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। बेटा आगे हम उसके अशार की तशरीह स्टार्ट करते हैं। तवज्जो से सुने बच्चे। ठंडी हवा में सब्ज़ाए सहरा की वो लहक, शर्माए जिससे अतलस से ज़िंगार ये फलक, वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, हर बरगे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, हीरे खजल थे गोहरे यकता निसार थे, पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। बेटा ये तो हो गया बंद या अशार। अब हम इनके मुश्किल अल्फाज की मीनिंग देख लेते हैं। लहक कहते हैं बेटा लहलहाट को। अतलस कहते हैं एक किस्म का चमकीला रेशमी कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ठीक है बच्चे। और जिंगारी कहते हैं जिंगार, यानी नीले रंग का। और फलक कहते हैं आसमान को। बेटा महक कहते हैं खुशबू को। खजल यानी शर्मिंदा, खजल यानी शर्मिंदा। जवाहिर निगार, पत्तों पर शबनम के मोती इस तरह नज़र आ जाएं जैसे मोती और जवाहिर जुड़े हुए हों, ठीक है। लफ्ज़ी मायने इसके हुए बेटा मरस्सा यानी जुड़ाव के, जड़ाव के। यहाँ मुराद है कि पत्तों पर शबनम के मोती इस तरह नज़र आ रहे थे जैसे मोती और जवाहिर जड़े हुए हों इकट्ठे, ठीक है बेटा। सहरा में ठंडी हवा चल रही है और सब्ज़ा लहलहा रहा है। ये मंज़र इस कदर हसीन है कि इसके सामने नीले रंग का आसमान शर्मा रहा है। दरख्त झूम रहे हैं, फूलों की महक हर सू फैल रही है। फूल की पत्तियों पर शबनम की चमक से हीरे शर्मिंदा शर्मिंदा से लगते हैं और कीमती मोती कुर्बान हो रहे हैं। हर दरख्त के पत्तों पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह जुड़े हैं, ठीक है, जड़े हैं। बेटा इस तशरीह तलब अशार में शायर हमें मैदान करबला में काफ़िला हज़रत इमाम हुसैन की आमद है। चुनाचे करबला का हर मंज़र नहायत खूबसूरत हो रहा है। सुबह तलू हो रही है और ठंडी हवा चल रही है। सहरा में सब्ज़े का हुस्न जमाल काबिल दीद है। ये सब्ज़ा हवा के चलने से लहलहा रहा है। ये मंज़र इतना दिलकश है कि नरम व नाजुक रेशम की मानिद नीला आसमान भी शर्मा रहा है। हल्की हल्की हवा चल रही है, दरख्त झूम रहे हैं, फूल खिले हुए हैं और हर तरफ खुशबू फैली हुई है। फूलों की पत्तियों पर शबनम के कतरे बहार दिखा रहे हैं। ये एक दिल लुभाने वाला मंजर था। शबनम के इन चमकते मोतियों के सामने हीरों की मानिद, हूरों की खूबसूरती मानिद माद पड़ रही थी। ऐसे ही मंजर के बारे में इकबाल ने क्या खूब कहा है कि बादे गुल पर रख गई शबनम का मोती बादे सुबह, और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। दरख्तों के पत्ते भी हीरे मोतियों से जड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह बेटा इसका दूसरा शेर हम देखते हैं, दूसरा बंद देखते हैं इस नज़म का। वो नूर और वो दश्ते सुहाना सा वो फ़िज़ा, दराजो कुबको तमहू ताउस की सदा, वो खुश गुल वो नालाए मुर्गाने खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा,
پھلوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے میں نخل کے سبدے گل فروش تھے۔ بیٹا دشت کہتے ہیں صحرا کو، درج تتر کو کہتے ہیں، پرندہ ہے ایک قسم کا، کبک یہ بھی چکور ہے، پرندہ ہے بچے، اور تاہو یہ بھی ایک قسم کا تتر ہے، مطلب پرندوں کے نام ہیں، درج، کبک، تاہو اور تاؤس یہ مور ہے بچے۔ جوش گل یعنی پھولوں کا جوبن، اور نالائے مرغانے خوش نوا، بیٹا خوش آواز پرندوں کے گیت۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، نخل کہتے ہیں درخت، بالخصوص کھجور کا درخت، اور سبدے گل فروش ہے پھول فروش کی ٹوکری۔ ٹھیک ہے بیٹا، سبدے گل فروش کا کیا مطلب ہے؟ پھول فروش کی ٹوکری۔ صبح طلوع ہوئی تو صحرا جگمگ ہو گیا، تتے، چکور، پپیے اور مور سہانے گیت گانے لگے۔ مطلب جب بیٹا صبح ہوتی ہے تو پھر پرندوں کی چہچہاٹ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح کے ساتھ ہی، تو یہ سارے پرندے جو ہیں وہ سہانے گیت گانے لگے، اور ان سریلے گیتوں سے پھولوں کے دل محبت سے لبریز ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا جگر کے لیے سکون بخش ہو گئی، اور درختوں پر سرخ پھول اس کثرت سے کھلے کہ یہ گل فروش کی ٹوکری لگتے تھے۔ مطلب پھول اتنے خوبصورت اور حسین اور کھلے ہوئے نظر آ رہے تھے، سرخ سرخ پھول، جیسے پھولوں کی ایک ٹوکری سجی ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تشریح طلب اشعار میں شاعر ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ دشت کربلا میں میر انیس صبح کا ایک منظر اور پیش کر رہے ہیں۔ صبح کی روشنی پھیلی تو صحرا وہ کہہ رہے ہیں جگمگا اٹھا، ساری فضا پر نور ہو گئی، ہر طرف مختلف پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایک طرف خوش رنگ پھولوں سے تختے اور دوسری طرف خوش الحان پرندوں کے گیت، مطلب سما باندھ رہے تھے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا صحت بخش ہے، شاداب و سرسبز درختوں پر پھولوں کی کثرت نے بہار کا رنگ پیدا کر دیا، ایسا لگتا تھا جیسے بڑے بڑے تھالوں میں گل فروشوں نے پھولوں کی ٹوکریاں سجا دی ہوں۔ پھولوں کی بیٹا مہک، روشنی اور پرندوں کے سریلے گیتوں سے صحرا کا حسن اور اس کی رونق دوبالا ہو گئی، ہر چیز پر نکھار آ گیا۔ بیٹا یہ تھے 2 بند جو ہم نے اس تیسری نظم کے سٹارٹ کیے ہیں یا دیکھے ہیں، پڑھے ہیں۔ اب مزید آپ اس کو گھر بیٹھ کے یاد کریں، اچھے سے یاد کریں، ان کے میننگ دیکھیں۔ تشریح آپ تب تک نہیں کر سکے جب تک آپ کو مشکل الفاظ کے معنی نہ آتے ہوں، اس لیے بیٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں، مفہوم یاد کریں، تشریح کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، اللہ حافظ۔